Hello guys, good morning. It's Monday morning everyone. Daring dapita, manghinlo sa ta sa atong room samtang wala pa yung mga estudyante. Ay may na lang kung magsugod ng klase, walay labad sa ulo tungod sa kakalat. So mas nindot yun nga hapsay tan-awon, limpyo kaayo ang sulod sa room. Kani nga room day no, duha day may kabuok ani akong kauban. Dili pa ko item teacher ha. Masin magtuo ang uban ba nga item na ko dili pa oy. Volunteer teacher pa lang. For experience lang jud ni ako kay basin daay magamit nako puhon-puhon. Kaloy-an sa Ginoo. So kani nga time no nagtudlo ko babasa sa kinder og sa grade 1. Gamay ra man mga estudyante karong adlaw kay wala lang nungha kay naay day gilakaw. So mao na ni among gipahimo sa ilaha, gipabasa namo, gipa-blend namo. Sayang man sad ang adlaw kung wa mi buhaton, syempre. Fokusan yun nato sila tudlo, no? Kay puhon-puhon sila baya ang kabataan nga pag-asa nato sa ato ang bayan. So kinahanglan yun nato na silang tarungon og tudlo. Bisan pa og dili nato sila kaliwat, ngan nga ato maning kurso, so ato yun yung seryosohon. Di lang alang sa sweldo, kundi para gid sa atong trabaho. Kay syempre, mao man atong promise. So, dinhing dapita, mag-resist na sila, no? So, di kaon-kaon, napunta gamay. Study-study pud gamay, may na lang. So, ting uli naman. So, baktas-baktas sa dring dapita, guys. Manay dala na mo, di, o, pauli na. Sa baklay mi, kaya wa pa musundo. Ay, view, dre, makita na mo sa dalan. Proud kayo.